السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آئیے آپ سبھی کا خیر مقدم ہے، ویلکم ہے میرا یوٹیوب چینل MM اکیڈمی میں۔ سہاک اردو انوادک کا یہ 16واں ویڈیو لے کر میں آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں، اور آج میں 100 نمبر کا MCQ تذکیر و تانیث پر مشتمل، یعنی مذکر و مؤنث پر مشتمل 100 نمبر کا یہ MCQ لے کر آیا ہوں۔ 100 الفاظ ہوں گے، اس کو مذکر و مؤنث کی نشاندہی کرتے چلنا ہے۔ آپ لوگ بھی آن لائن کمنٹ کریں گے اور میری کوشش رہے گی کہ آپ کو درست جواب بتاتا چلوں۔ ناظرین، اس سے پہلے میں نے تذکیر و تانیث کی تعریف ڈیٹیلز کے ساتھ اس سے پہلے والے ویڈیو میں نے بتا کر سمجھا دیا ہے۔ آپ اگر چاہیں تو میرے سہاک اردو انوادک کے جتنے بھی ویڈیوز ہیں سب جا کر جو ہے پلے لسٹ سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ جو ہی MM اکیڈمی ملٹی مائنڈ اکیڈمی سرچ ماریں گے، اور پلے لسٹ کا جو ہے لنک بھی میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا، چاہے تو آپ وہاں سے بھی اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے سہاک اردو انوادک کے لیے جتنے بھی PDF میرے پاس موجود ہیں جو تیاری میں نے کرایا ہے، اگر آپ کو اس کا PDF چاہیے تو آپ جو ہے واٹس ایپ گروپ سے جڑ کر جو ہے اس PDF کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اس PDF واٹس ایپ گروپ کا لنک بھی جو ہے ڈسکرپشن میں ڈال دوں گا، یا چاہیں تو آپ اس نمبر سے بھی براہ راست سمپرک کر سکتے ہیں 99319845 اور 49۔ اس نمبر میں جو ہے میسیج کر کے بھی یہاں سے بھی آپ PDF حاصل کر سکتے ہیں۔ ناظرین، آئیے شروع کریں۔ شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے ایک درخواست کرتا ہوں کہ آپ اگر ابھی بھی میرے یوٹیوب چینل میں نئے ہیں تو پلیز ایک بار سبسکرائب کر دیجیے، اور اپنے محبین، متعلقین اور دوستوں کے پاس ضرور شیئر کیجیے۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ جنس کے اعتبار سے اس میں کی 2 قسمیں ہیں۔ پہلے تھوڑی سی جانکاری لے لیں ہم لوگ۔ جنس کے اعتبار سے اس میں کی کتنی قسمیں ہیں؟ 2 قسمیں ہیں، مذکر اور مؤنث۔ مذکر اور مؤنث، یہ 2 قسمیں ہیں۔ آبجیکٹو میں پوچھ سکتا ہے کہ جنس کے اعتبار سے اس میں کی کتنی قسمیں ہیں، تو آپ کو جواب دینا ہے کہ 2 قسمیں ہیں۔ کیا کیا ہیں؟ تو مذکر اور مؤنث۔ اب ایک ہوتا ہے مذکر حقیقی، مذکر غیر حقیقی، یعنی جاندار ہے تو مذکر حقیقی ہے، غیر جاندار ہے تو مذکر غیر حقیقی ہے۔ اسی طریقے سے جاندار ہے تو مؤنث حقیقی ہے، بے جان ہے تو مؤنث غیر حقیقی ہے، یعنی اس لفظ پر دھیان دینا ہے۔ بہرحال اس کی تفصیلات میں نے جو ہے اگلے اس سے قبل والے ویڈیو میں جو ہے ساری چیزیں میں بتا دیا ہوں۔ آپ پلے لسٹ میں جا کر تذکیر و تانیث کا جو ہے پورا ڈیٹیلز جان سکتے ہیں۔ دیکھیے، پہلا نمبر سوال کہتا ہے کہ لفظ رحمت کیا ہے؟ لفظ رحمت جنس کے اعتبار سے کیا ہے، یعنی لفظ رحمت کا جنس کیا ہے؟ یہ لفظ رحمت کا جنس کیا ہے؟ مذکر ہے، مؤنث ہے، دونوں ہے یا کوئی نہیں؟ فٹافٹ کمنٹ کیجیے۔ لفظ رحمت مؤنث ہے، یہ خدا کی رحمت ہے، جیسے بولتے ہیں نا، جملہ بولتے ہیں خدا کی رحمت ہے، تو لفظ رحمت کیا ہو جائے گا؟ مؤنث ہو جائے گا۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ دوسرا نمبر میں کہا جا رہا ہے کہ آسمان، لفظ آسمان کا جنس کیا ہے؟ مذکر مؤنث دونوں، کوئی نہیں؟ فٹافٹ کمنٹ کیجیے۔ لفظ آسمان کا جنس، اس کو جو ہے نا کلیئرفائی کرنے کے لیے، اگر آپ کو یادداشت آپ کا مضبوط نہیں ہے یا آپ اس کو جو ہے چھانٹ نہیں پا رہے ہیں، تو اس کے لیے کیا کیجیے، من فوراً جو ہے جملہ بنا لیجیے۔ جملہ بنا کر دیکھیے سیٹ کر کے کہ ہو پاتا ہے کہ نہیں۔ جیسے آسمان بہت بڑا ہے، آسمان بہت بڑا ہے، تو پتہ چلا کہ آسمان مذکر ہے۔ آپ تو کہیں ایسا نہیں سنے ہوں گے کہ آسمان بڑی ہے، کہ آپ کے کوئی ٹیچرس یا استاد یا پھر جو ہے کوئی آپ کے دوست یار نہیں بول رہا ہوگا جو پڑھے لکھے لوگ ہیں کہ آسمان چھوٹی ہے، بلکہ جب بھی سنے ہوں گے آسمان بڑا ہے، آسمان بہت بڑا ہے، اس طرح کا ہی سنے ہوں گے۔ یا پھر جو ہے آسمان گر رہا ہے، ایک کہانی بھی ہے ہندی کی کہانی میں، اس میں جو ہے آسمان گر رہا ہے، ایک لمبی کہانی ہے۔ بہرحال تیسرا نمبر میں دیکھیے، تیسرا نمبر میں کیا ہے؟ لفظ آغوش۔ آغوش یعنی گود، آغوش کا معنی ہوتا ہے گود۔ اب بتائیے لفظ آغوش جنس کے اعتبار سے کیا ہے؟ مذکر یا مؤنث؟ تو لفظ آغوش جو ہے مؤنث ہے۔ کیا ہے؟ لفظ آغوش مؤنث ہے۔ فٹافٹ کمنٹ کرتے چلیں آپ لوگ بھی۔ 4 نمبر میں ہے لفظ پھول۔ لفظ پھول کیا ہے؟ یعنی مذکر ہے یا مؤنث؟ یعنی لفظ پھول کا جنس کیا ہے؟ کیا ہے میرا جنس کیا ہے؟ مذکر یا مؤنث؟ کمنٹ کیجیے۔ لفظ پھول مذکر ہے۔ لفظ پھول کیا ہے؟ مذکر ہے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ لفظ رات۔ لفظ رات کیا ہے؟ مؤنث یا مذکر؟ فٹافٹ کمنٹ کیجیے۔ لفظ رات مؤنث، رات ہو گئی، یہ رات، آج کی رات بہت بڑی تھی، ٹھیک ہے، رات کیا ہو گیا؟ مؤنث ہے۔ 6 نمبر میں چلتے ہیں۔ لفظ انعام۔ لفظ انعام کیا ہے؟ مذکر یا مؤنث؟ فٹافٹ کمنٹ کیجیے۔ لفظ انعام کیا ہوگا؟ مذکر ہوگا، یعنی یہ بچہ امتحان میں پاس کر گیا جس کی وجہ سے اسکول میں اس کو انعام ملا۔ کیا ملا؟ انعام ملا۔ تو جملہ بنا کر بھی آپ جو ہے اپنا ڈاؤٹ کلیئر کر سکتے ہیں۔ 7 نمبر میں دیکھیے لفظ ادب کا جنس کیا ہے؟ ادب مذکر یا مؤنث؟ فٹافٹ کمنٹ کیجیے۔ تو ادب مذکر ہے۔ ادب کیا ہے بھائی؟ مذکر ہے، یعنی بڑوں کا ادب کرنا چاہیے، بڑوں کا ادب کرو، تو یہ لفظ ادب بھی مذکر ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں لفظ زینت کیا ہے؟ لفظ زینت کیا ہے؟ تو زینت کا معنی ہوتا ہے خوبصورتی، تو لفظ زینت کیا ہے بھائی؟ مؤنث ہے۔ لفظ زینت کیا ہے؟ مؤنث۔ لفظ زینت کیا ہو جائے گا؟ مؤنث۔ بہت ساری لڑکیوں کا بھی نام ہوتا ہے زینت۔ چلیے اب آگے دیکھتے ہیں۔ 9 نمبر میں کہتا ہے اخبار۔ اخبار کیا ہے؟ اخبار خبر کی جمع ہے۔ اخبار کیا ہے؟
خبر کی جمع اخبار ہے، تو اخبار کا جنس ہے مذکر، اخبار کا جنس کیا ہے؟ مذکر، یعنی آپشن یہ درست جواب ہو جائے گا، اخبار کا جنس مذکر ہے۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ 10 نمبر میں کہا جا رہا ہے ایندھن، ایندھن کیا ہے؟ ایندھن بھی مذکر ہے، یاد رکھنا ہے ایندھن بھی، کہ یہ جو جلاون ہوتا ہے نا، جس سے آگ سلگاتے ہیں یا آگ میں جو ڈالا جاتا ہے جس کی وجہ سے آگ پیدا ہوتی ہے، تو گویا کہ وہ ایندھن ہے۔ کیا ہے وہ؟ ایندھن ہے۔ لفظ انسان، انسان کیا ہے جنس کے اعتبار سے؟ تو انسان مذکر ہے، انسان کیا ہے بھائی؟ مذکر ہے۔ چلیے فٹافٹ کمنٹ کرتے چلیے۔ لفظ روشنی، روشنی، پورے روم میں روشنی پھیل گئی، یہ جملہ سے کلیئر ہو گیا بھائی، یہ روشنی، لائٹ کی روشنی بہت تیز ہے، لائٹ کی روشنی، تو پتہ چلا کہ لفظ روشنی کیا ہے؟ مؤنث ہے، جنس کے اعتبار سے لفظ روشنی مؤنث ہے۔ اب دیکھیے اخلاق کیا ہے؟ اخلاق آچرن، کیا ویوہار، تو بولیے کیا ہونا چاہیے؟ مذکر یا مؤنث؟ فٹافٹ کمنٹ کیجیے۔ تو لفظ اخلاق بھی مذکر ہے، لفظ اخلاق کیا ہے؟ مذکر ہے، یعنی اس آدمی کا اخلاق بہت عمدہ ہے، یعنی فلاں کا اخلاق بہت عمدہ ہے، بہت اچھا ویوہار کا آدمی ہے۔ کلیئر؟ لفظ 14 دیکھیے 14 میں کہا جا رہا ہے، سوال نمبر 14 میں ہے لفظ پانی کا جنس بتانا ہے، پانی مذکر ہے یا مؤنث؟ فٹافٹ کمنٹ کیجیے، پانی مذکر ہے یا مؤنث؟ تو پانی مذکر ہے، اور جس طرح پانی کیا ہے؟ مذکر ہے۔ پانی گر گیا، پانی ہو رہا ہے، یہیں پر اگر پوچھ لیتا بارش، تو بارش کیا ہو جاتا پھر؟ بارش مؤنث، کیونکہ بارش ہو رہی ہے، پانی ہو رہا ہے، پانی گر رہا ہے۔ کلیئر؟ اب 15 نمبر میں ہے لفظ دھوپ، کیا ہے بھائی؟ دھوپ مذکر ہے یا مؤنث؟ تو دھوپ جو ہے مؤنث ہے، یعنی دھوپ کیا ہے؟ دھوپ کیا ہے؟ مؤنث ہے، یعنی آپشن بھی درست جواب ہو جائے گا۔ آج بہت تیز دھوپ پڑ رہی ہے، جملہ بنا کر بھی آپ جو ہے کلیئرفائی ہو جائیے، آج بہت تیز دھوپ پڑ رہی ہے، تو دھوپ جنس کے اعتبار سے مؤنث ہے۔ 16 نمبر میں کہا جا رہا ہے، 16 نمبر سوال ہے لفظ سفر، سفر کا جنس کیا ہے؟ مذکر مؤنث دونوں؟ کوئی نہیں، فٹافٹ کمنٹ کیجیے۔ سفر مذکر ہے، میرا دہلی کا سفر بہت اچھا رہا، دہلی کا سفر، اگر سفر مؤنث ہونے سے کیا ہوتا؟ کی ہوتا، تو اس لیے سفر مذکر ہے، سفر کیا ہے؟ مذکر ہے۔ 17واں نمبر میں کہا جا رہا ہے بلبل، بلبل پرندہ، تو بلبل کیا ہے؟ مذکر یا مؤنث؟ فٹافٹ کمنٹ کیجیے۔ تو بلبل بھی مذکر ہے، بلبل بھی کیا ہے؟ مذکر ہے، یاد رکھنا ہے بلبل جنس کے اعتبار سے مذکر ہے۔ جنس کی کتنی قسمیں میں نے ابھی بتایا، فٹافٹ کمنٹ کیجیے۔ تو آپ سب، میں ابھی نہیں بتاؤں گا، آپ لوگ کمنٹ باکس میں ضرور کمنٹ کیجیے کہ جنس کے اعتبار سے اس میں کی کتنی قسمیں ہیں، 2 3 4 یا 5، فٹافٹ کمنٹ کیجیے۔ دیکھیے لفظ رونق، لفظ رونق کیا ہے بھائی؟ مذکر ہے، لفظ رونق کیا ہے؟ مذکر ہے۔ اس مجلس کا رونق دیکھ کر دل خوش ہو گیا، وہاں کا جو ہے رونق دیکھ کر آپ کا چہرہ کا رونق لاجواب تھا، تو ٹھیک ہے، اس طریقے سے لفظ رونق بھی کیا ہو جائے گا؟ مذکر ہو جائے گا۔ دیکھیے لفظ افسوس کا جنس کیا ہے؟ یعنی لفظ افسوس جو ہے مذکر ہے مؤنث ہے؟ دونوں ہے؟ کوئی نہیں، فٹافٹ کمنٹ کیجیے۔ لفظ افسوس مذکر ہے، احمد کی بات سن کر مجھے بہت افسوس ہوا، افسوس ہوئی نہیں بولتے ہیں لوگ، کیا ہوتا ہے؟ افسوس ہوا، ان کے چلے جانے کا مجھے بہت افسوس ہوا، تو افسوس کیا ہو جائے گا؟ مذکر ہو جائے گا۔ چلیے 20واں نمبر میں دیکھیے، 20 نمبر سوال میں کہہ رہا ہے لفظ امانت، لفظ امانت کیا؟ فٹافٹ کمنٹ کیجیے، 100 نمبر پورا کرنا ہے، 99 نمبر کا جو ہے سوال ہے، ایک نمبر جو ایک سوال میں اپنی طرف سے دوں گا آپ کو، ٹھیک ہے۔ لفظ امانت کا جنس کیا ہے؟ یعنی لفظ امانت کیا ہے؟ مذکر ہے یا مؤنث؟ فٹافٹ کمنٹ کیجیے۔ تو مؤنث ہے، لفظ امانت کیا ہے؟ مؤنث ہے، یعنی کہا نہیں جاتا ہے کہ امانت میں یہ بھائی فلاں کی امانت میرے پاس ہے، اگر آپ کے پاس کچھ روپے مسجد مدرسہ وغیرہ کا جمع رہتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ بھئی یہ میرے پاس جو ہے اس مدرسے کی امانت میں کسی کو دے نہیں سکتا، کلیئر۔ اب 21واں نمبر میں دیکھیے لفظ بستر، جس پہ آپ لیٹ رہے ہوتے ہیں، سو رہے ہوتے ہیں، تو بستر جنس کے اعتبار سے کیا ہے؟ بستر مذکر ہے، فٹافٹ چلتے ہیں، زیادہ تاخیر نہیں کریں گے۔ لفظ بستر کیا ہے؟ مذکر ہے، لفظ بستر یعنی یہ بستر بہت اچھا ہے، تو لفظ بستر کیا ہو جائے گا؟ مذکر ہو جائے گا۔ اب دیکھیے لفظ زبان، یہ زبان لینگویج بھاشا کیا ہے؟ مذکر یا مؤنث؟ دونوں؟ کوئی نہیں، فٹافٹ کمنٹ کیجیے۔ لفظ زبان مؤنث ہے، بھاشا جو ہے کیا ہے؟ زبان مؤنث ہے، کلیئر ہے۔ اب 23واں نمبر میں دیکھ لیتے ہیں لفظ بیان، بیان مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ لفظ بیان کا جنس کیا ہے؟ مذکر مؤنث دونوں؟ کوئی نہیں، فٹافٹ کمنٹ کیجیے۔ لفظ بیان بھی مذکر ہے، اس حضرت مولانا فلاں صاحب کا بیان سن کر دل خوش ہو گیا، فلاں کا بیان سن کر دل خوش ہو گیا، بہت اچھا بیان تھا، بہت اچھا بیان تھا، تو گویا کہ بیان بھی مذکر ہے۔ چلیں اب دیکھیے پھر دوسرا لفظ دے رہا ہے لفظ پتھر، پتھر کا جنس کیا ہے؟ مذکر مؤنث دونوں؟ کوئی نہیں، تو پتھر کا جنس بھی مذکر ہے، یہ بہت بڑا پتھر ہے، پتھر مذکر ہے، ٹھیک ہے۔ عزیز طلبہ، اگر آپ ابھی بھی میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیے تو ایک بار میں چلتے چلاتے درخواست کر دیتا ہوں کہ آپ سبسکرائب کر دیں۔ 25واں نمبر میں دیکھیں آپ لفظ آرزو، لفظ آرزو کیا ہے بھائی؟ مؤنث ہے، لفظ آرزو کیا ہے؟ لفظ آرزو مؤنث ہے، یہ میری آرزو ہے،
میری آرزو ہے، میری تمنا ہے، تو لفظ آرزو کیا ہے؟ مؤنث ہے، یاد رکھنا ہے آپ کو۔ فٹافٹ کمنٹ کرتے چلیے اور ویڈیو سے بالکل اسکپ نہیں ہوئیے گا۔ بہت کم وقت میں آپ کو جو ہے 100 نمبر کا جو ہے یہ کوشچن آنسر کرایا جا رہا ہے۔ MCQ میں 100 سوالات ہیں، 100 سوالات لے کر میں آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں۔ یہ تمام تر سوالات آپ کے پریویس کوشچنس اٹھا کر دیکھیں گے تو اکثر اس سے ٹکراتا ہوگا، ٹھیک ہے؟ آپ ایک دم بالکل دھیرج بنا کر رکھیے، سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ لفظ بازار کیا آیا؟ لفظ بازار مارکیٹ کیا ہے؟ مذکر یا مؤنث؟ فٹافٹ کمنٹ کیجیے۔ تو لفظ بازار مذکر ہے۔ لفظ بازار کیا ہے؟ یعنی فلاں جگہ کا بازار بہت بڑا بازار ہے نا، یہ بازار بہت بڑا ہے۔ اب دیکھیے لفظ عادت، لفظ عادت جنس کے اعتبار سے کیا ہے؟ مذکر ہے یا مؤنث؟ فٹافٹ کمنٹ کیجیے۔ تو 27واں نمبر میں آپ جو کمنٹ کرنے کے لیے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 27 نمبر مؤنث، یا پھر جو ہے پورا لفظ لکھیے، جیسے عادت مذکر یا مؤنث وہ لکھنا ہے آپ کو۔ کمنٹ ضرور کیجیے، کمنٹ کی جگہ تو آپ کا جو ہے نا کنفیوژن کلیئر ہوگا، آپ کو بھی یہ جو ہے آپ کا ڈاؤٹ کلیئر ہوتا چلا جائے گا اور آپ کو بھی یقین ہوگا کہ نہیں میں بھی کچھ جانتا ہوں یا نہیں جانتا ہوں، ٹھیک ہے؟ تو لفظ عادت مؤنث ہے، یعنی فلاں کی عادت خراب ہو گئی ہے، یہ اچھی عادت نہیں ہے، روزانہ خدا کی عبادت کرنی چاہیے، یہ اچھی عادت میں شامل ہے۔ تو بہرحال چلیے اب یہاں یہ دعا ہے، اصل میں یہ الف جو ہے نا، الف وہ غلطی سے ہو گیا یہاں لفظ دعا۔ لفظ دعا کیا ہے؟ جنس کے اعتبار سے مذکر یا مؤنث؟ مؤنث ہے۔ فٹافٹ کمنٹ کیجیے۔ لفظ دعا بھی کیا ہے؟ مؤنث ہے، یعنی میری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، فلاں کی دعا قبول ہو رہی ہے، تو گویا کہ لفظ دعا بھی کیا ہو جائے گا؟ مؤنث ہو جائے گا۔ اب دیکھتے ہیں 29 میں کہا جا رہا ہے لفظ پیار۔ لفظ پیار کیا ہے؟ مذکر ہے یا مؤنث؟ پیار فٹافٹ کمنٹ کیجیے۔ تو لفظ پیار مذکر ہے، یعنی یہ احمد اپنا بیٹا سے، احمد کا پیار جگ ظاہر ہو گیا، ٹھیک ہے؟ تو پیار کیا ہو جائے گا؟ مذکر ہو جائے گا، کلیئر؟ 30 نمبر میں دیکھیے کہا جا رہا ہے لفظ زلف۔ کیا ہے بھائی؟ لفظ زلف مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ تو لفظ زلف کیا ہو جائے گا؟ فٹافٹ کمنٹ کیجیے۔ لفظ زلف، جی بولیے، لفظ پیار کیا ہے؟ لفظ زلف کیا ہے؟ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ تو لفظ زلف مؤنث ہے۔ زلف کا معنی بال ہوتا ہے، اور اسی میں ایک نیا لفظ میں بتا دوں، اگر آپ سے کوئی پوچھ لے کہ ہم زلف کسے کہا جاتا ہے، تو ہم زلف کسے کہتے ہیں؟ ہم زلف کا معنی ہوتا ہے ساڑو۔ ہم زلف کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ساڑو، یعنی سالی کے ہسبینڈ کو ساڑو کہا جاتا ہے، اسی کو اگر اس کے لیے خاص اردو آئی ہے ہم زلف، ٹھیک ہے؟ تو زلف بھی مؤنث ہے، زلف بھی کیا ہے؟ مؤنث ہے۔ اب دیکھتے ہیں لفظ برتن جنس کے اعتبار سے کیا ہے؟ لفظ برتن مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ فٹافٹ کمنٹ کیجیے۔ لفظ برتن مذکر ہے۔ لفظ برتن کیا ہے بھائی؟ مذکر ہے۔ اب آگے چلتے ہیں 32 میں بیابان۔ 32 میں کیا ہے؟ بیابان۔ بیابان کیا ہے؟ مذکر ہے۔ بیابان مذکر ہے، یہاں کا بیابان دیکھ کر میں حیرت میں پڑ گیا، ٹھیک ہے؟ بیابان مذکر ہے۔ اب آگے چلتے ہیں لفظ سزا۔ سزا کیا ہے؟ مذکر یا مؤنث؟ فٹافٹ کمنٹ کیجیے۔ لفظ سزا بھی مؤنث ہے۔ لفظ سزا کیا ہے؟ مؤنث ہے، یعنی احمد کو جیل کی سزا ہو گئی، ہفتہ 10 دن کی سزا ہوئی، مہینہ 2 مہینہ کی سزا ہوئی، یا سزا ملی، اس طرح کا آپ بول سکتے ہیں۔ چلیے لفظ بارش میں نے پہلے ہی بتا دیا، جنس کے اعتبار سے بارش کیا ہے؟ مذکر یا مؤنث؟ فٹافٹ کمنٹ کیجیے۔ تو بارش مؤنث ہے، لفظ یہ آپشن بھی درست جواب ہو جائے گا، بارش مؤنث ہے۔ 35 میں دیکھتے ہیں آنچل۔ آنچل جنس کے اعتبار سے کیا ہے؟ آنچل یعنی کپڑے کا آنچل ہوتا ہے نا، تو ساڑی کا آنچل، تو آنچل مذکر ہو جائے گا۔ آنچل کیا ہے؟ آنچل مذکر ہے۔ 36 میں دیکھیے، 36 میں کہتا ہے باغ، یعنی یہ باغ کسے؟ پیڑ پودے کے جو ہے باغات ہوتے ہیں، باغ وہ کیا ہو جائے گا؟ گارڈن، جس کو انگلش میں آپ گارڈن کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کو اردو میں باغ کہا جاتا ہے، تو باغ بھی مذکر ہے۔ باغ کیا ہے؟ مذکر ہے، آپشن یہ درست جواب ہو جائے گا۔ 37 میں ہے احساس۔ احساس کا جنس کیا ہے؟ مذکر مؤنث؟ فٹافٹ کمنٹ کیجیے۔ احساس مذکر ہے۔ احساس کیا ہے بھائی؟ مذکر ہے، یعنی مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا، یعنی انہوں نے اپنی غلطی کا احساس کیا، تو احساس کیا ہو جائے گا؟ مذکر ہو جائے گا۔ اب 38 میں دیکھیے، 38 میں کہا جا رہا ہے لفظ بچاؤ۔ لفظ بچاؤ کا جنس بتانا ہے، مذکر یا مؤنث؟ تو فٹافٹ کمنٹ کیجیے کیا ہونا چاہیے لفظ بچاؤ کا جنس؟ لفظ بچاؤ کا جنس ہو جائے گا مذکر۔ مجھے آپ کا بچاؤ کرنا ہے، یعنی اس نے احمد کا بچاؤ کیا، یعنی بچ بچاؤ کرتے ہیں نا، تو بچاؤ کیا، تو گویا کہ بچاؤ جو کیا بن جائے گا؟ لفظ مذکر، ٹھیک ہے؟ 39 میں دیکھیے پنگھٹ۔ لفظ پنگھٹ کیا ہے؟ مذکر یا مؤنث؟ تو پنگھٹ بھی، پنگھٹ کیا ہو جائے گا؟ مذکر ہو جائے گا۔ پنگھٹ کیا ہوگا؟ مذکر ہوگا۔ آگے چلتے ہیں، تاخیر ہو رہی ہے، فٹافٹ ہم لوگوں کو پورا کرنا ہے۔ لفظ آئینہ جس میں اپنا چہرہ آپ دیکھتے ہیں وہ کیا ہے؟ مذکر ہے۔ لفظ آئینہ کیا ہے؟ مذکر ہے، کلیئر ہے؟ آگے چلتے ہیں، لفظ اوزار کام کرنے کا سامان، چیر پھار وغیرہ، ادھر جو ہے بہت
कुछ भी जो है औज़ार जिसके ज़रिए कोई काम किया जा सके वो क्या है, मुज़क्कर या मुअन्नस है। तो फटाफट कमेंट कीजिए, लफ्ज़ औज़ार भी मुज़क्कर है। लफ्ज़ औज़ार क्या है भाई, मुज़क्कर है। 42 में देखिए इंसाफ, इंसाफ मुज़क्कर है या मुअन्नस है, फटाफट कमेंट कीजिए। लफ्ज़ इंसाफ, इंसाफ मुज़क्कर है। आज मुझे इंसाफ मिला, आज मुझे इंसाफ मिला, तो गोया कि इंसाफ मुज़क्कर है। 43 में देखते हैं, 43 में बादाम क्या है, 43 में है बादाम। लफ्ज़ बादाम जिन्स के एतबार से क्या है, तो लफ्ज़ बादाम खाने की एक चीज़ है, इसलिए लफ्ज़ बादाम क्या है, मुज़क्कर है। ये बड़ा ये बादाम बड़ा है, यानी ये बड़ा बादाम, बड़े बड़े बादाम मौजूद हैं, मतलब बादाम मुज़क्कर है, बादाम क्या हो जाएगा, मुज़क्कर है। 44 में देखिए लफ्ज़ अनार, ये भी खाने की चीज़ है, एक फल है, तो ये फल भी क्या है, मुज़क्कर है, लफ्ज़ अनार, बड़ा अनार, ठीक है। लफ्ज़ बिस्तर, ये एक बार हो चुका है, लफ्ज़ बिस्तर जिन्स के एतबार से क्या है, तो मुज़क्कर, ये रिपीट हो गया, सॉरी उसके लिए। और 46 देखते हैं, लफ्ज़ रूह, रूह मुज़क्कर है या मुअन्नस है, कमेंट कीजिए। तो लफ्ज़ रूह मुअन्नस है, ऑप्शन बी दुरुस्त जवाब हो जाएगा। लफ्ज़ रूह क्या है, मुअन्नस है। मुअन्नस का मतलब हो गया स्त्रीलिंग, मुअन्नस का मतलब क्या हो गया, स्त्रीलिंग, और मुज़क्कर का मतलब पुल्लिंग हो गया, जिसको इंग्लिश में आप मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं और फेमिनिन जेंडर कहते हैं। लफ्ज़ रकम, टाका पैसा, रुपये पैसा, क्या हो गया, लफ्ज़ रकम मुअन्नस है। लफ्ज़ रकम क्या है, मुअन्नस है, याद रखना, लफ्ज़ रकम जिन्स के एतबार से क्या है, मुअन्नस है। अब देखिए लफ्ज़ ओट, असल में हम यहाँ ओट के बजाय ओस लिख रहे थे, लेकिन गलती से टा हो गया। बहरहाल ओस जिन्स के एतबार से क्या है, मुज़क्कर है या मुअन्नस है। ओस वही शबनम जिसको आप शबनम भी कहते हैं, तो लफ्ज़ ओस मुअन्नस है। लफ्ज़ ओस क्या है भाई, मुअन्नस है। लफ्ज़ ओस, इसको मुअन्नस में टिक लगना है, ये असल में ओस है। क्लियर। अब आगे चलते हैं। 49 में कहा जाता है कि लफ्ज़ इजाज़त जिन्स के एतबार से क्या है, इजाज़त का जिन्स क्या है, मुज़क्कर या मुअन्नस, फटाफट कमेंट कीजिए। लफ्ज़ इजाज़त यानी मुझे अंदर आने की इजाज़त है, जब जुमला बनाए तो ये क्लियर हो गया होगा कि लफ्ज़ इजाज़त मुअन्नस है, ऑप्शन बी दुरुस्त जवाब हो जाएगा, लफ्ज़ इजाज़त मुअन्नस है। 50 में देखते हैं, 50 में कहा जा रहा है ख्वाब, सपना देखते हैं ना, ख्वाब, ख्वाब का जिन्स क्या है, मुज़क्कर या मुअन्नस। मैंने आज बहुत बड़ा ख्वाब देखा, बुरा ख्वाब देखा, अच्छा ख्वाब देखा, तो गोया कि पता चला कि लफ्ज़ ख्वाब क्या हो जाएगा, मुज़क्कर हो जाएगा, लफ्ज़ ख्वाब मुज़क्कर हो जाएगा जिन्स के एतबार से। अब 51 में देखते हैं, लफ्ज़ उम्मीद, उम्मीद जिन्स के एतबार से क्या है, मुझे पूरी उम्मीद थी, आपने जुमला बनाया मुझे पूरी उम्मीद थी, तो गोया कि उम्मीद जिन्स के एतबार से क्या हो जाएगा, मुअन्नस हो जाएगा। देखिए अगर फ़ौरन आपको देखने के बाद मुज़क्कर और मुअन्नस की पहचान अगर नहीं कर पाते हैं, शनाख्त नहीं कर पाते हैं, तो आपके लिए ज़रूरी हो जाता है कि एक बार जो ना 2 बार 3 बार आप जुमला बनाकर उसको एक बार सेटिस्फाइड हो लीजिए कि पता नहीं ये होगा कि ये होगा, तो उसको जुमला बनाकर क्लियर कीजिए। चलते हैं 51 में क्या है, 51 में है, 52 में है लफ्ज़ आसमान जिन्स के एतबार से क्या है, आसमान मुज़क्कर या मुअन्नस, पहले से भी जान रहे होंगे, आसमान मुज़क्कर है, आसमान मुज़क्कर है, इससे पहले ये डबल रिपीट हो गया, सॉरी। अब देखिए क्या है, आइन, आइन दस्तूर, संविधान, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन, तो आइन का जिन्स क्या है, मुज़क्कर या मुअन्नस, तो आइन मुज़क्कर है। आइन क्या है, आइन मुज़क्कर, हिंदुस्तान का आइन, ठीक है, आइन मुज़क्कर है। चलते हैं अब 54 नंबर में कहा जा रहा है लफ्ज़ बचाओ मुज़क्कर है, लफ्ज़ बचाओ मुज़क्कर है। क्लियर। आगे चलते हैं 55 में पता, पता बता दो, आपने जो है शुरू में उर्दू का कायदा में पढ़ा होगा कि पता बता दो, तो पता मुज़क्कर है कि मुअन्नस से, फटाफट कमेंट कीजिए। लफ्ज़ पता मुज़क्कर है, यानी आप अपना पूरा पता लिखें, अपना पूरा पता लिखें, इस तरह का सवाल बनाकर बच्चों से कहा जाता है, ठीक है। अब 56 में है भाप, 56 में क्या है भाई, भाप, यानी भाप निकल रहा है या भाप निकल रही है, फटाफट कमेंट कीजिए। भाप निकल रहा है या भाप, बोलिए फटाफट कमेंट कीजिए। भाप निकल रहा है कि भाप निकल रही है, तो भाप निकल रही है, भाप क्या है, निकल रही है, इसलिए लफ्ज़ भाप मुअन्नस हो जाएगा, लफ्ज़ भाप क्या हो जाएगा, मुअन्नस हो जाएगा। अब 57 में देखते हैं लफ्ज़ सबूत, सबूत क्या है भाई, मुज़क्कर है या मुअन्नस है, फटाफट कमेंट कीजिए। लफ्ज़ सबूत, तो सबूत मुज़क्कर है, यानी सबूत क्या है, मुज़क्कर है। मुझे इस बात का सबूत दे पाओगे, बहुत सारे लोग आपस में लड़ने लगते हैं किसी बात पर, भाई इस बात का सबूत है आपके पास, तो बात का सबूत, तो लफ्ज़ सबूत क्या हो जाएगा, मुज़क्कर हो जाएगा। 58 में देखिए तोहफ़ा, तोहफ़ा, लफ्ज़ तोहफ़ा, एक दूसरे को हम लोग भेंट भी करते हैं, तोहफ़ा भी देते हैं, तो तोहफ़ा वाहिद है, इसकी जमा है तहाइफ़, तोहफ़ा की जमा तहाइफ़, ठीक है, और उर्दू जमा तोहफ़े, तो लफ्ज़ तोहफ़ा क्या है, मुज़क्कर है या मुअन्नस, फटाफट कमेंट कीजिए। लफ्ज़ तोहफ़ा मुज़क्कर है, ये बहुत बड़ा तोहफ़ा है, बहुत बड़ी तोहफ़ा नहीं बोलते हैं, बहुत बड़ा तोहफ़ा बोलते हैं, तो लफ्ज़ तोहफ़ा क्या हो जाएगा, मुज़क्कर हो जाएगा। अब देखिए 59 में तस्वीर, आप पहले से भी जान रहे होंगे, 59 में क्या है, तस्वीर, तस्वीर मुज़क्कर है या मुअन्नस है, तो लफ्ज़ तस्वीर मुअन्नस है, क्या लफ्ज़ तस्वीर मुअन्नस है। अहमद की तस्वीर बहुत अच्छी है, इस किताब की तस्वीर, इस फ़ोटो, इस जगह की तस्वीर, उस जगह की तस्वीर बहुत अच्छी है, तो तस्वीर क्या है, जिन्स के एतबार से मुअन्नस है। चलिए 60 में कहा जाता है लफ्ज़ चिराग, लम्प क्या है भाई, चिराग मुज़क्कर या मुअन्नस है,
तो लफ्ज़ चिराग मुज़क्कर है। लफ्ज़ चिराग क्या है? मुज़क्कर है। फटाफट कमेंट करते चलिए। लफ्ज़ चिराग भी क्या है? मुज़क्कर है। आपका कमेंट रुकना नहीं चाहिए। क्लियर? अब आगे चलते हैं। 61 में है चादर। चादर, लफ्ज़ चादर जिसको आप ओढ़ते हैं, बिछाते हैं, तो लफ्ज़ चादर, ये चादर बहुत बड़ी है। लफ्ज़ चादर मुअन्नस है। लफ्ज़ चादर क्या है भाई? मुअन्नस है, याद रखना है। 62 में कहा जा रहा है लफ्ज़ ख्वाब। लफ्ज़ ख्वाब जिन्स के एतबार से क्या है? तो लफ्ज़ ख्वाब मुज़क्कर है। लफ्ज़ ख्वाब क्या है? मुज़क्कर है। आगे चलते हैं। 63 लफ्ज़ खुशबू। खुशबू आ रही है, यहाँ पुलाव की खुशबू आ रही है। खाने की चीज़ के बारे में अगर कहा जाती है ये पुलाव की खुशबू आ रही है, तो खुशबू जिन्स के एतबार से क्या हो जाएगा? मुअन्नस हो जाएगा। जिन्स के एतबार से खुशबू मुअन्नस है। 64 में है दिल। लफ्ज़ दिल का जिन्स बताना है, मुज़क्कर या मुअन्नस। मेरा दिल ख़राब है, जुमला बनाते हैं, आज मेरा दिल ख़राब है, तो दिल मुज़क्कर है। जिन्स के एतबार से दिल क्या हो जाएगा? मुज़क्कर हो जाएगा। 65 में कहा जा रहा है दावत। लफ्ज़ दावत क्या है भाई? मुझे तो दावत हुई है, आपको हुई है कि नहीं हुई है? मुझे दावत हुई है, तो गोया कि दावत क्या है? जिन्स के एतबार से मुअन्नस है। लफ्ज़ दावत जिन्स के एतबार से क्या है भाई? मुअन्नस है। देखिए लफ्ज़ दुनिया जिन्स के एतबार से क्या है? ये दुनिया बहुत बड़ी है या दुनिया बहुत बड़ा है? बोलिए फटाफट कमेंट कीजिए। ये दुनिया बहुत बड़ी है, जिन्स के एतबार से मुअन्नस, यानी ऑप्शन बी दुरुस्त जवाब हो जाएगा। ये दुनिया बहुत बड़ी है। देखिए लफ्ज़ धोखा। धोखा मुज़क्कर है या मुअन्नस? फटाफट कमेंट कीजिए। लफ्ज़ धोखा मुज़क्कर है, ऑप्शन ए दुरुस्त जवाब होगा। लफ्ज़ धोखा मुज़क्कर है, यानी इस काम में मुझे धोखा हुआ, उसने मुझे धोखा दिया, या मुझसे धोखा हो गया। धोखा हुई नहीं, धोखा हुआ, हो गया, ठीक है, तो धोखा मुज़क्कर हो जाएगा। 68 में देखिए लफ्ज़ धूप का जिन्स क्या है? लफ्ज़ धूप। लफ्ज़ धूप का जिन्स मुअन्नस है, यानी आज बहुत तेज़ धूप पड़ रही है। 69 में सॉरी कहीं कहीं जो है ना रिपीट हो गया, इसके लिए मैं जो है माज़रत खा हूँ, वो कभी PDF बनाने में गलती हो जाती है। लफ्ज़ रोटी जिन्स के एतबार से क्या है? मुज़क्कर या मुअन्नस? खाने की चीज़ है। फटाफट कमेंट कीजिए। लफ्ज़ रोटी। लफ्ज़ रोटी मुअन्नस है। लफ्ज़ रोटी जिन्स के एतबार से क्या है? मुअन्नस है, इसलिए ऑप्शन बी दुरुस्त जवाब हो जाएगा। और 70 में कहा जा रहा है लफ्ज़ रिश्ता। क्या है भाई? लफ्ज़ रिश्ता क्या है जिन्स के एतबार से? जिन्स के एतबार से लफ्ज़ रिश्ता मुज़क्कर है या मुअन्नस है? तो रिश्ता मुज़क्कर है। रिश्ता क्या है? मुज़क्कर है, ऑप्शन ए दुरुस्त जवाब हो जाएगा। मेरा रिश्ता हो गया, मेरा रिश्ता हो गया, उससे मेरा कोई रिश्ता नहीं है, तो गोया कि लफ्ज़ रिश्ता क्या हो जाएगा? मुज़क्कर हो जाएगा। लफ्ज़ सूरज, आसमान में दिख रहा है सूरज, मुज़क्कर है या मुअन्नस? ये सूरज बड़ा है या बड़ी है? तो सूरज बड़ा है, मुज़क्कर हो जाएगा। ऑप्शन ए दुरुस्त जवाब हो जाएगा, सूरज मुज़क्कर है। अब देखिए लफ्ज़ साया। 72 में है लफ्ज़ साया। सूरज का साया ज़मीन पर पड़ रहा है, तो सूरज का साया, सूरज का साया, साया मुज़क्कर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई? साया, जिसको हिंदी में छाया कहते हैं, ठीक है, मुज़क्कर हो जाएगा। चलिए 73 में है सच्चाई। सच्चाई का जिन्स बताना है, मुज़क्कर है या मुअन्नस? सच्चाई जिन्स के एतबार से मुअन्नस है, ऑप्शन बी दुरुस्त जवाब हो जाएगा, मुअन्नस। ऑप्शन बी दुरुस्त जवाब, मुअन्नस है सच्चाई, यानी उस घटना की सारी सच्चाई सामने आ गई, सच्चाई सामने आ गई, तो गोया कि सच्चाई क्या है? जिन्स के एतबार से मुअन्नस है। जुमला बनाते भी चलेगा तो आपका कन्फ्यूज़न दूर होगा, ठीक है, कोशिश कीजिए कि जुमला भी बने बन बनाते रहिए। लफ्ज़ अक़ल का जिन्स क्या है? लफ्ज़ अक़ल जिन्स क्या है? मुज़क्कर है या मुअन्नस है? तो अक़ल मुअन्नस है। अक़ल क्या है भाई? मुअन्नस। ऑप्शन बी दुरुस्त जवाब हो जाएगा, यानी उसकी अक़ल ख़राब हो गई, उसकी अक़ल ख़राब हो गई है, तो अक़ल जिन्स के एतबार से मुअन्नस है। अब आगे चलते हैं। 75 में कहा जा रहा है गलती का जिन्स क्या है? ये गलती है ना, गलती का जिन्स क्या है? मुज़क्कर है या मुअन्नस है? गलती मुअन्नस है, मुझसे गलती हो गई, मुझसे गलती हो गई, तो लफ्ज़ गलती जिन्स के एतबार से मुअन्नस है, यानी ऑप्शन बी दुरुस्त जवाब हो जाएगा। अब इस तरीके से देखिए 76 में लफ्ज़ कानून। कानून जिन्स के एतबार से क्या है? लफ्ज़ कानून जिन्स के एतबार से मुज़क्कर है या मुअन्नस? फटाफट कमेंट कीजिए। हिंदुस्तान का कानून मुज़क्कर है, जिन्स के एतबार से कानून क्या है? मुज़क्कर है, ऑप्शन ए दुरुस्त जवाब हो जाएगा। 77 में कहा जा रहा है कि लफ्ज़ कामयाबी। कामयाबी मुज़क्कर या मुअन्नस? कामयाबी मुअन्नस है, ऑप्शन बी दुरुस्त जवाब हो जाएगा। मुझे इस काम में कामयाबी मिली, मुझे कामयाबी मिल गई, तो गोया कि कामयाबी जिन्स के एतबार से मुअन्नस है। अब देखिए 78 में कुंजी। क्या है? कुंजी, चाबी जिसको कहते हैं, कुंजी मुज़क्कर है या मुअन्नस? तो लफ्ज़ कुंजी मुअन्नस है। लफ्ज़ कुंजी क्या है भाई? मुअन्नस है, याद रखना है आपको, लफ्ज़ कुंजी मुअन्नस है। इस किताब की कुंजी, आप जो शरह वगैरह ख़रीदते हैं, अल्फाज का मानी वगैरह वाली किताब, तो उसको कुंजी भी कहा जाता है, ठीक है। 79 लफ्ज़ कपड़ा। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते ही हैं कपड़ा, कौन नहीं करता है कपड़ा इस्तेमाल? तो कपड़ा जिन्स के एतबार से क्या है? कपड़ा मुज़क्कर है, ऑप्शन ए दुरुस्त जवाब हो जाएगा। कपड़ा क्या है? मुज़क्कर है, ये कपड़ा अच्छा है, जुमला बनाइए, ये कपड़ा अच्छा है। अब 80 में देखिए 80 नंबर में कहा जा रहा है लफ्ज़ किताब जिन्स के एतबार से क्या है? मुज़क्कर या मुअन्नस? फटाफट कमेंट कीजिए, पहले से भी जान रहे होंगे, किताब मुअन्नस है, ये किताब मेरी है, किताब मुअन्नस, ठीक है, किताब स्त्रीलिंग है, ये किताब मेरी है। अब देखिए 81 में कहा जा रहा है लिबास। आप लिबास यूज़ करते हैं, कपड़ा यूज़ करते हैं, तो लिबास क्या है? लिबास फट गई या फट गया? फटाफट कमेंट कीजिए। लिबास फट गई
बोलिए फटाफट कमेंट कीजिए, लिबास फट गया या फट गई? लिबास क्या है भाई? लिबास फट गया या फट गई? तो लिबास फट गया, यानी लिबास क्या हो जाएगा? मुज़क्कर हो जाएगा। लिबास क्या हो जाएगा? मुज़क्कर हो जाएगा। अब देखिए 82 में कहा था लोग। लोग जिन्स के एतबार से क्या है? लोग मुज़क्कर है। क्या है? लोग मुज़क्कर है। देखिए ये लोग मुज़क्कर है, इसको हम कन्फ्यूज़न आपका क्लियर करते हैं। 1 मिनट रुक जाएं। बोलिए लोग क्या है? लोग मुज़क्कर है। दुरुस्त जवाब क्या होगा? लोग मुज़क्कर है। इसमें कन्फ्यूज़न की कोई बात नहीं है, जिन्स के एतबार से लोग मुज़क्कर हैं। 83 में देखते हैं लफ्ज़ मोहब्बत। लफ्ज़ मोहब्बत क्या है? जिन्स के एतबार से मोहब्बत मुअन्नस है। मुअन्नस है, लफ्ज़ क्या है? मुअन्नस है। उससे मुझे मोहब्बत हो गई, उसकी मोहब्बत का चर्चा पूरी दुनिया में है। तो मोहब्बत जिन्स के एतबार से क्या है? मुअन्नस है। क्लियर है? 84 में कहा जा रहा है कि लफ्ज़ मकान, यानी जिसमें आप निवास करते हैं, वो क्या है? मुज़क्कर या मुअन्नस है? तो लफ्ज़ मकान मुज़क्कर है। लफ्ज़ मकान क्या हो जाएगा? मुज़क्कर है। ये मकान बहुत बड़ा है, ये मकान बहुत बड़ा है। अब आगे चलते हैं 85 में। 85 में कहा जा रहा है मदद। मदद जिन्स के एतबार से क्या है? लफ्ज़ मदद। तो ये लफ्ज़ मदद मुअन्नस है। मुझे आपकी मदद चाहिए, मुझे आपकी मदद चाहिए। ऑप्शन बी दुरुस्त जवाब हो जाएगा। लफ्ज़ मदद जिन्स के एतबार से मुअन्नस है। 86 में है मज़ा। कोई चीज़ आप खा रहे हैं, बहुत तरह की चीज़ें आजकल मिल रही है खाने के लिए, तो आप जो है खाने के बाद जो एहसास करते हैं तो मज़ा लगता है या मज़ा लगती है, फटाफट कमेंट कीजिए। तो मज़ा लगता है, यानी लफ्ज़ मज़ा क्या हो जाएगा? जिन्स के एतबार से मुज़क्कर हो जाएगा। लफ्ज़ मज़ा भी मुज़क्कर है। अब देखिए मुश्किल 87 में है मुश्किल, मुज़क्कर या मुअन्नस है? तो लफ्ज़ मुश्किल मुअन्नस है। आपकी मुश्किल बढ़ रही है, यानी उनकी मुश्किलें बढ़ रही है, तो मुश्किल क्या हो जाए? मुअन्नस हो जाएगा। ठीक है? 88 में है नसीहत। जिन्स के एतबार से क्या है? बोलिए उपदेश, नसीहत। किसी को अच्छी सलाह दे रहे हैं तो वो नसीहत है। क्या है? मुअन्नस है। जिन्स के एतबार से नसीहत क्या है? मुअन्नस है। और नसीहत में ये जो ता देख रहे हैं, लंबी ता, वो भी मुअन्नस की अलामत है। अब आगे चलते हैं 89 में है नुस्खा। नुस्खा, लफ्ज़ नुस्खा क्या है? जिन्स के एतबार से तो लफ्ज़ नुस्खा मुज़क्कर है। ये दवाई का नुस्खा अच्छा है, ये दवा का नुस्खा अच्छा है, तो नुस्खा जिन्स के एतबार से मुज़क्कर हो जाएगा। नज़म बहुत मशहूर, बताइए नज़म मुज़क्कर या मुअन्नस? तो नज़म जो है जिन्स के एतबार से मुअन्नस है। ये नज़म बहुत बड़ी है। लफ्ज़ नज़म जिन्स के एतबार से मुअन्नस है। 91 में है लफ्ज़ नूर। लफ्ज़ नूर क्या है? नूर मुज़क्कर है। इल्म का नूर, इल्म का नूर, जिन्स के एतबार से लफ्ज़ नूर मुज़क्कर है। ऑप्शन ए दुरुस्त जवाब हो जाएगा। 92 में है लफ्ज़ नियत। लफ्ज़ नियत क्या है? जिन्स के एतबार से फटाफट कमेंट कीजिए, आप पहले से भी जान रहे होंगे। लफ्ज़ नियत, नियत मुअन्नस है। लफ्ज़ नियत क्या है? जिन्स के एतबार से मुअन्नस है, यानी आपकी नीयत ठीक नहीं है, उसकी नीयत ठीक नहीं है। इस तरह का जुमला बना के भी क्लियर कर सकते हैं। नेक, ये आदमी बड़ा नेक है। लफ्ज़ नेक जिन्स के एतबार से क्या हो जाएगा? मुज़क्कर हो जाएगा। ये आदमी बड़ा नेक है, तो जिन्स के एतबार से लफ्ज़ नेक मुज़क्कर हो जाएगा। 94 में है वफ़ादारी। क्या है? वफ़ादारी, मुज़क्कर या मुअन्नस? बताइए। वफ़ादारी मुअन्नस है। मैंने उससे वफ़ादारी निभाई, यानी आपकी वफ़ादारी पर मुझे नाज है, आपकी वफ़ादारी, तो जिन्स के एतबार से वफ़ादारी क्या हो जाएगा? मुअन्नस हो जाएगा। 95 में देखिए वक्त, जिन्स के एतबार से क्या? मुज़क्कर या मुअन्नस? ये 10th क्लास की उर्दू में भी पूछा गया है। लफ्ज़ वक्त जिन्स के एतबार से क्या है? तो जिन्स के एतबार से लफ्ज़ वक्त मुज़क्कर है, जैसे नमाज का वक्त हो गया। अब देखिए हवा। हवा जिन्स के एतबार से क्या है? मुज़क्कर या मुअन्नस? फटाफट कमेंट कीजिए। तो हवा चल रही है, बहुत तेज़ हवा चल रही है। लफ्ज़ हवा जिन्स के एतबार से मुअन्नस है, याद रखना आपको, स्त्रीलिंग है। 97 में कहा जा रहा है हंसी। आप हंस रहे हैं, दांत निकल रहा है, तो लफ्ज़ हंसी क्या है? मुज़क्कर या एतबार से, जिन्स के एतबार से मुज़क्कर या मुअन्नस? हंसी मुअन्नस है। उसकी हंसी बहुत अच्छी है, हंसी नहीं रुक रही है। ठीक है? हंसी जिन्स के एतबार से मुअन्नस है। ऑप्शन बी दुरुस्त जवाब हो जाएगा। 98 में कहा जा रहा है लफ्ज़ याद। लफ्ज़ याद क्या है? मुज़क्कर है या मुअन्नस? फटाफट कमेंट कीजिए। लफ्ज़ याद मुज़क्कर है या मुअन्नस है? तो लफ्ज़ याद मुअन्नस है। मुझे आपकी याद आ रही है, मुझे आपकी याद आ रही है, लफ्ज़ याद मुअन्नस हो जाएगा। ऑप्शन बी दुरुस्त जवाब है। 99 में है यकीन। 99 में क्या है? यकीन। लफ्ज़ यकीन क्या है? मुज़क्कर या मुअन्नस? फटाफट कमेंट कीजिए। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है। आपका यकीन, आपका यकीन, तो लफ्ज़ यकीन क्या हो जाएगा? मुज़क्कर हो जाएगा, है ना? आपका यकीन मुज़क्कर हो जाएगा। एक लफ्ज़ मेरे तरफ से अज़ीज़ तलबा आप सबको कि लफ्ज़ क्या है? लफ्ज़ मुसीबत। लफ्ज़ मुसीबत, इसका जो है जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। ये 100 नंबर का सवाल है, लफ्ज़ मुसीबत। यानी 99 तो आपको दिख रहा है, 100 नंबर नहीं दिख रहा है। 100 नंबर का सवाल है कि लफ्ज़ मुसीबत जिन्स के एतबार से क्या है? मुज़क्कर या मुअन्नस? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप कमेंट कीजिए। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम हज़रात को ये वीडियो नहायत ही पसंद आया होगा, और
अगर आप अभी भी मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक एंड शेयर कीजिए और मेरे चैनल से जुड़े रहिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ इंशाअल्लाह अज़ीज़ कि सहायक उर्दू अनुवादक की तैयारी आप अगर मेरे चैनल के माध्यम से करते हैं तो आपको जो है अच्छे नंबरात से इंशाअल्लाह अज़ीज़ आप कामयाब होंगे। अगर किसी तरह की कोई दिक्कत होती है तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर जो है मैसेज करके सारी जानकारी ले सकते हैं, PDF भी हासिल कर सकते हैं। 9931984549 इसमें जाकर आप जो है मैसेज करें और बराह रास्त जो है व्हाट्सएप ग्रुप में PDF वगैरह के लिए संपर्क कर सकते हैं। खुदा हाफिज़।